Velkommen til Jonas super sej mandeblog. Her er 5 gode råd for at blive lige så sej som mig og Bjarke. Yeah! I'm a Trumpster motherfucker. Lad være med at have underbukser på. Can't be touched, can't be stopped, can't be... Bounce, når du hører rapmusik. Go, 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 go. Ha' din egen dans, når du til fester. Get hyper. Spis KFC. Hvad fanden? Bjarke! Hvad? It's the one and only. Gå med håndværk og røv. I like big butts and I cannot lie. Det var så Jonas super sej mandeblogs 5 råd for at du en dag kan blive lige så sej som mig og Bjarke. Yeah!